جی دوستو، آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے جو ٹاپک ہے فار ڈسکشن وہ ہے کرپشن۔ کرپشن کی پیارے دوستو کوئی یونیورسلی ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن نہیں ہے، تو یہ جو ایٹیمولوجیکلی ہے یعنی کہ لفظی لحاظ سے جو ورڈ کرپشن ہے یہ کرپٹس سے نکلا۔ کرپٹس CORRUPTUS کرپٹس، جس کا مطلب ہے بریک کرنا، توڑنا یا ڈسٹروائے کرنا۔ There is no universally accepted definition of corruption. Different organizations offer different definitions of expression corruption. Etymologically, the word corruption comes from Latin word corruptus, which means to break or to destroy. Literal means broken object or something which destroys a thing. اب دوستو چلتے ہیں اس کی ایک عام سی جنرل سی ڈیفینیشن کی طرف، جو کچھ اس طرح ہو سکتی ہے کہ کرپشن مینز ڈس آنیسٹ اور انلیگل ایکٹس اسپیشلی بائی گورنمنٹ آفیشیلز ایٹسٹرا، something that has been changed from its original form. اچھا، ایک ڈیفینیشن اس کی یہ بھی ہے کرپشن کی۔ Corruption means misusing the position in which a person is placed. Corruption means misusing the position in which a person is placed. اچھا، اسے مور سمپلی اگر کہا جائے تو کرپشن کیا ہو سکتی ہے؟ It comprises the misuse of interested power. Powers for private benefits. اب دوستو انٹرسٹڈ کا مطلب ہے ایسی چیز جو آپ کو امانت کے طور پہ دی جائے۔ دی مس یوز آف انٹرسٹڈ پاور فار پرائیویٹ بینیفٹس۔ ناؤ وی کم ٹوورڈ what are the various corrupt practices during British era. جو برطانوی دور حکومت تھا اس میں کرپشن کن کن شکلوں میں کی جاتی تھی یا کن کن صورتوں میں کرپشن موجود تھی؟ ان دی فارم آف گرانٹ آف لبرل لینڈس، دی پبلک پروکیورمنٹ اینڈ کنٹریکٹنگ سسٹمز۔ جی دوستو، یہ تھی کرپشن کی ایک قسم کہ جو برطانیہ کے حکمران تھے انہوں نے برصغیر پاک و ہند میں آ کے کس طرح کی کرپشن کی۔ تو دوستوں، ان کی سب سے بڑی نالائکی اور کرپشن یہ تھی کہ انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کے جو اصول ہے اس پہ کام کرتے ہوئے لوگوں کو بیش بہا جائیدادیں، زمینیں دے کے اپنے ساتھ ملا لیا، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم میر جعفر اور میر صادق کو تلاش کریں۔ تو لوگوں کو بے تحاشا زمینیں دے دیتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ تمہارا گھوڑا جہاں تک اسے دوڑا کے لے جا سکو، جہاں تھک جو وہاں تک تمہاری زمین کی حد بندی ہوگی۔ جی دوستو، اسی طرح آگے ہم آتے ہیں کہ کرپشن کی کازز کیا ہیں۔ واٹ آر دی کازز آف کرپشن، یعنی کہ کیا ایسی چیزیں ہیں یا ماحول ہے جس میں کرپشن کا جو ناسور ہے وہ بڑی جلدی پنپتا ہے اور گرو ہوتا ہے۔ فالوئنگ ہیو بین دی میجر کازز آف کرپشن۔ نمبر 1، abuse of power by public office holder. Number 2, lack of program combating corruption. Number 3, lack of ethical and business standards for public and private sector. Number 4, lack of transparency in government's decision making process. Number 5, lengthy and cumbersome procedures in executive system. Number 6, weakness in judicial system. Number 7, poorly paid salary structure in public sector. Number 8, illiterate populace with inadequate public discernment of political choices. Number 9, absence of internal and external control to prevent corruption. جی دوستو، یہ تھی چند ایک کازز جن کی وجہ سے جو کرپشن ہے، کرپشن کا جو وائرس ہے بڑی تیزی سے گرو کرتا ہے اور یہ دنوں میں ڈبل ٹربل اور ملٹیپلیکیشن کے حساب سے بڑھتا ہے۔ اب دوستو چلتے ہیں مختلف قسم کے پاکستان کے جو ادوار گزرے ہیں ان میں کرپشن کا کیا حال ہے۔ آپ دوستو اس کو 10 سال کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں۔ جیسے پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تو آپ ایک ہیڈنگ بنا سکتے ہیں 1947 سے لے کے 57 تک
اس میں آپ کے پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان ہے، پھر آپ کے 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے ان کی فیلئر ہے، اس حساب سے آپ جو کرپشن ریلیٹڈ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر اسی حساب سے 57 سے 67، 67 سے 77، 77 سے 87، 87 سے 97، 97 سے 2007 اور 2007 سے 2017 تک. تو دوستو اگر یہ تمام ادوار کا ہم جائزہ لیں تو ان میں دو چیزیں آپ کو بڑی کلیئر نظر آتی ہیں. جی ہاں، دو چیزیں. پہلی چیز یہ ہے لیک آف پولیٹیکل ول، لیک آف پولیٹیکل ول آن دی پارٹ آف پولیٹیکل پاور ویلڈر. جی دوستو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پولیٹیکل حکمران ہیں، رولرز ہیں، انہوں نے کبھی اس چیز پہ بادر ہی نہیں کیا کہ وہ کرپشن کو کم کر سکے. ان کی پولیٹیکل پریورٹیز میں یہ شامل ہی نہیں ہے. ورنہ آپ دوستو دیکھیے کہ ہمارے ملک میں جو جرنیل ہیں انہوں نے کتنی حکومت کی پاکستان میں. پھر آپ جو سویلین ڈیموکریسی کا انہوں نے کتنی ان کا دور حکومت کتنا طویل ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جس ملک میں تقریباً آزادی سے تقریباً 50 سال بعد، یعنی کہ 1998 میں یہ تقریباً 50 سال بنتے ہیں، جو ملک اتنے کم وسائل اور اتنی کرپشن اور اتنے مسائل کا انبار لگا، اگر وہ ایک ملک آئٹم بم بنا سکتا ہے تو دوستو آپ خود ہی اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر وہ ملک کرپشن کو ختم کرنا چاہے، اس ملک کے بڑے غربت کو ختم کرنا چاہیں یا لوگوں کی بے روزگاری کو ختم کرنا چاہیں تو وہ ختم کر سکتے ہیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ جو طاقتیں ہیں یہ لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہی نہیں. اس کی آگے مزید وجہ یہ ہے کہ ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کیونکہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن ایک ہی اصول پہ چلتی ہے کہ جتنی زیادہ آپ پاوریں دیتے جائیں گے یہ اتنی ہی بڑھتی جائے گی، اور جتنی زیادہ پاوریں ہوں گی اس کے ساتھ اگر کوئی چیک اینڈ بیلنس کا کانسیپٹ نہیں ہے تو یہ دوستو یقین مانیے یہ ایسا وائرس ہے، ایسا کرونا وائرس ہے جو دنوں میں نہیں بلکہ سیکنڈز میں اپنی تعداد کئی ہزار بڑھا لیتا ہے، کئی گنا زیادہ بڑھا لیتا ہے. جی دوستو دوسرا کرپشن کا جو بڑی وجہ مجھے نظر آتی ہے، اس کے علاوہ ایک بے شمار وجہ یہ ہے، وہ ہے کہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں ان میں جو جمہوریت کا جو طرز عمل ہے یا جمہوری جو کلٹ ہے وہ بالکل ناپید ہے. اس کی اگزامپل آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ پاکستان میں چند ایک خاندان ہے جو حکمرانی در حکمرانی کرتے آ رہے ہیں، ان کو عوام کا کوئی احساس نہیں ہے. جب دوستو حکمران جن لوگوں سے ووٹ لے کے آتے ہیں ان سے ہی سنسیئر نہیں ہے تو تیسری طاقت جو ہے، جب خلا پیدا ہوتا ہے تو تیسری طاقت اس خلا کو ایکسپلائٹ کرتی ہے، اور ایکسپلائٹیشن کے سلسلے میں یہی جو حکمران ہیں یہ عوام کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور چند سالوں بعد انہیں یاد آتا ہے کہ ہمارے جو سیاسی جنت ہے وہ تو عوام کے قدموں تلے ہے. تو یہ پھر عوام کے پاس آتے ہیں، پھر الیکشن ہوتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے. تو یہ سارا سسٹم چلتا رہتا ہے. دوستو یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک یہ جو آپ کے عوامی حکمران، آپ کے عوامی مینڈیٹ پہ پلنے والے لوگ ہیں، جب تک یہ آپ سے سنسیئر نہیں ہوں گے تیسری طاقت کا رستہ کبھی بھی نہیں ہم روک سکتے. تو یہ سیاستدانوں کو اور عوام کو مل کے رستہ روکنا ہوگا. اچھا دوستو پھر بات کرتے ہیں کہ ابھی میں آپ کے سامنے کچھ اور ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے. جی دوستو رول آف لا نہیں ہے. جن ممالک میں رول آف لا نہیں دوستو ہوتا وہاں کرپشن چھوڑ کے اور بہت سارے مسائل جنم لے لیتے ہیں. جہاں لو سیلریز ہوں وہاں بھی کرپشن آ جاتی ہے، جہاں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہ ہو وہاں آ جاتی ہے، جہاں ویک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہو وہ بھی کرپشن کی آماج گاہ ہے، جہاں گڈ گورننس نہ ہو وہ بھی ہے، جہاں آپ کا جو سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس ہے وہ نہیں ہے، جہاں آپ کے جو ادارے ہیں، پولیس ہے، پٹوار ہے اور پریس ہے، یہ تین جو قسم کے ادارے ہیں، جب یہ صحیح کام نہیں کریں گے تو کرپشن کو مزید بڑھنے کا موقع ملے گا. آپ کا جو میڈیا ہے وہ وائبرنٹ نہیں ہے، سول سوسائٹی لیونگ نہیں ہے، لوکل سیلف گورنمنٹ بالکل آپ کا وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہا.
दोस्तों एक करप्शन होती है इंसान के किरदार में। इंसान के किरदार में करप्शन क्या है कि इंसान जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इसे तख्लीक किया, अगर ये वो मकसद पूरा नहीं कर रहा तो ये करप्ट है। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि सोशल एनिमल है, अपने हद के अंदर रहते हुए, अपनी जो इसकी लिमिट्स है उसके अंदर रहते हुए दूसरों से इंटरेक्ट करे। जैसे ही उन हदूद है उनको पार करता है, ट्रांसग्रेस करता है, तो ये करप्शन हो जाती है। एक करप्शन होती है आपके इदारों में करप्शन। दोस्तों पाकिस्तान को इस वक्त जो मसले का सामना है वो लोगों के जहनों की करप्शन को तो हम ख़त्म कर सकते हैं। जो इदारों में करप्शन आ गई है, जो इदारों का जो बेबसी और जो बद अखलाकियात का शिकार इदारे हैं, उसे ख़त्म करने के लिए हमें बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ड्रास्टिक स्टेप्स में ये है कि मौके पे सज़ाएं देनी होंगी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज है वो लेटर एंड स्पिरिट की होनी चाहिए, और जो आपकी जुडिशरी है दैट शुड वर्क विदाउट फियर एंड फेवर। अच्छा एक दोस्तों इधर एक और बात है, TPR, टी स्टैंड फॉर टेक, P फॉर पर्सनल, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब लोग दोस्तों अपनी ज़ाती जिम्मेदारी समझना शुरू कर देंगे तो करप्शन जो है उनके जो जहन में है या उनकी इनफरादी हवाले से करप्शन है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जी दोस्तों, इसके अलावा अगर हम देखें कि दौलत की जो गैर मुनसिफाना तकसीम है वो भी करप्शन को बढ़ाने का सबब बनती है। अब दोस्तों दौलत की जो गैर मुनसिफाना तकसीम है उसको इक्विटेबल बनाने के बेशुमार तरीके हैं। कुछ तरीके इंसानी हैं और एक तरीका जो है वो खुदाई तरीका है। जी हाँ, समझ तो गए होंगे, खुदाई तरीका अल्लाह ताला का बताया हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा तरीका जो उन्होंने खुद प्रैक्टिस किया है, जिस पे उन्होंने अमल दरामद करके इसकी सक्सेसफुल एग्जांपल हमारे सामने रखी, और वो तरीका है ज़कात का। जी दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान के जो 97% मुसलमान हैं, अगर ये सिंसियरली और ऑनेस्टली ज़कात देना शुरू कर दें एज ए रिलीजियस ऑब्लिगेशन और एज ए सोशल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दोस्तों कोई जवाब ही नहीं है कि पाकिस्तान में जो करप्शन है, पाकिस्तान में जो गुर्बत है, ये बहुत हद तक कम हो जाएगी और लोग जो हैं वो करप्शन तक नहीं बढ़ेंगे। जी दोस्तों, अब चलते हैं कि हमारे मुल्क में कौन कौन से इदारे हैं जो करप्शन को कम करने के लिए कोशा हैं। कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो ये चाहते हैं कि करप्शन जो है वो कम हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास बेशुमार अदारे भी हैं, हमारे पास बेशुमार लॉज भी हैं, लेकिन उन जो लॉज में सरफहरिस्त जो लॉ मेरे सामने आ रहा है वो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैब। नैब को डिस्कस करने से पहले दोस्तों मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, एक पाकिस्तान की तारीख में एक बदनामे ज़माना लॉ आया था जिसका नाम था NRO, नेशनल रिकॉन्सिलेशन ऑर्डिनेंस। ये दोस्तों 2007 में आया था। इस वक्त पाकिस्तान के जो मिलिट्री डिक्टेटर वो पाकिस्तान पे विराजमान थे। इन्होंने किया दोस्तों क्या था, इन्होंने कहा था जी कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस। अच्छा दोस्तों, अगर तो ये मुफाहमत होती इन सियासतदानों और इन बड़े लोगों में गुर्बत ख़त्म करने में, लोगों की जहालत ख़त्म करने में, लोगों को यकसां तालीम देने में, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर बनाने में, रोटी कपड़ा मकान देने में, तो फिर तो मज़ा आना था। लेकिन ये जो नेशनल रिकॉन्सिलेशन है ये हाथियों को गेम थी, हाथियों का प्यार था और हाथियों की लड़ाई थी, जिसमें बिल आखिर नुकसान किसका हो गया? गरीब आवाम का, जो बेचारी घास की हैसियत रखती थी। 2007 में दोस्तों नेशनल रिकॉन्सिलेशन ऑर्डिनेंस आता है 8040। जी दोस्तों 8040 8040 केसेस जो हैं वो इस ऑर्डिनेंस के नतीजे में उनको सेटिसाइड कर दिया गया या बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। इनमें से 302 करप्शन के केसेस थे, इनमें बेशुमार ऐसे कर्जे थे वो माफ़ किए गए, और छोटे मोटे जो सियासतदानों पे जो केसेस थे, सियासतदान तो इनमें तकरीबन कम ही थे, ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स थे, और इनमें और ज़्यादा लोग थे जिन्होंने इस मुल्क के कौमी ख़जाने को अच्छा खासा टीका लगाया था। तो दोस्तों फिर वही बात आ गई, पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान की। एक शख्स भले उसको मैंडेट मिला या नहीं मिला ये और बात है, लेकिन वो किस हैसियत में पाकिस्तान को एक इतना बड़ा कानून दे के जा रहा है, इतना बड़ा ऑर्डिनेंस दे के जा रहा है जिसने पाकिस्तान की जो दस्तूरी, लीगल और अखलाकी तमाम किस्म की जो बुनियादें उनको हिला के रख दिया। तो दोस्तों ये
तारीख पे है, ये आप पे है कि आप इस NRO को, बदनाम ज़माना को किस तरह देखते हैं, किस तरह इंटरप्रेट करते हैं। हालांकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पाकिस्तान के जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपने एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट में ये कहा था कि जो NRO है ये मुल्की तारीख का स्याह तरीन लॉ है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस। National Accountability Bureau Ordinance 1999. It extends to whole of Pakistan. The aim of ordinance, I repeat, the aims of ordinance are to: number one, to eradicate corruption and corrupt practices; number two, to hold the accountable all those persons of such practices and matters ancillary thereto. Now I come toward the purpose of ordinance. जी दोस्तों, नैब का जो ऑर्डिनेंस है 1999 का है, इसका पर्पस क्या था? इट्स पर्पस वाज द डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड रिकवरी ऑफ मनी बाय द डिफॉल्टर, द रिकवरी ऑफ स्टेट मनी टू एजुकेट द पीपल एंड सोसाइटी अबाउट करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। जी दोस्तों, आगे है दी ऑर्डिनेंस, दिस ऑर्डिनेंस शैल हैव दी ओवरराइडिंग इफेक्ट्स ओवर ऑल अदर लॉज। इसका दोस्तों मतलब ये है कि जो बात इस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में बताई गई है और इससे मिलती जुलती अगर कोई लॉ या कोई असूल किसी दूसरे कानून में है तो दूसरे कानून को फौकियत नहीं दी जाएगी, बल्कि इस वाले लॉ को नेशनल नैब का जो ऑर्डिनेंस है 1999 का, ये प्रवेल करेगा और अदालतें इसको सामने रखते हुए मैटर को डिसाइड करेंगी। एप्लीकेशन नैब के ऑर्डिनेंस की क्या है जी? नैब ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड द पर्सन्स इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान इन ऑल द एरियाज ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग फाटा एंड पाटा एट्सेट्रा। अब दोस्तों इसमें जो मुजरिम है उसकी डेफिनेशन की गई है कि अक्यूज्ड कौन है। अक्यूज्ड इज ए पर्सन हु इज फाउंड ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। इट इंक्लूड्स हिज स्पाउस, हिज लीगल एयर्स एंड बेनामीदार। ऑल मीन्स दैट एसेट्स आर ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। इन जो तमाम किस्म के लोग हैं, उसकी जो बेगम है, उसके जो लीगल एयर्स हैं, बेनामीदार है या वो खुद है, ये ऐसे ही होंगे कि जैसे अक्यूज्ड ने खुद करप्शन की है। अब इसमें कोड से क्या मुराद है जी? कोड इम्प्लाइज फॉर नैब ऑर्डिनेंस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, ज़ाब्ता फौजदारी 1898, वो नैब के ऑर्डिनेंस में जो है वो उसके लिए ये रेलिवेंट लॉ होगा। अब इसमें नेक्स्ट है जी फ्रीजिंग। क्या फ्रीजिंग? फ्रीजिंग इंक्लूड्स द अटैचमेंट, सीलिंग, प्रोहिबिशन, ऑक्शन थ्रू रिसीवर और डायरेक्टेड बाय नैब कोर्ट और नैब चेयरमैन। अब इसमें दोस्तों ऑफेंसिव की बात कर लेते हैं। करप्शन ऑफेंस मीन करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। ऑफेंस मीन्स करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो फॉर द इंटायर पाकिस्तान, जी इसका चेयरमैन है। चेयरमैन is to be appointed by the President of Pakistan for 4 years and is a retired Chief Justice of Pakistan और Judge of the Supreme Court और Judge of the High Court। अब इसका प्रोसीजर दोस्तों क्या है? प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ चेयरमैन नैब, जी दोस्तों दैट प्रोसीजर इज सेम एज द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑफ पाकिस्तान वाया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अब दोस्तों मैं आपसे शेयर करता हूँ सेक्शन 9। सेक्शन 9 जो है नैब ऑर्डिनेंस 1999 की, वो ये कहती है कि करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। अब ये दोस्तों तो कोई तकरीबन 10-11 किस्म की जो इधर, बल्कि 12 किस्म की जो चीज़ें बताई गई हैं जो करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़िम्मे में आती हैं, आप उन्हें मुलाज़ा फरमा लीजिए। पहले नंबर पे है एनी ग्रेटिफिकेशन। Number 2, favor or disfavor by an officer. Number 3, any valuable thing without consideration. Number 4, dishonest and fraudulent misappropriation of funds. Number 5, dishonest and fraudulent takes away any advantages.
नंबर 6 है एसेट्स ऑफ हिज स्पाउस, चिल्ड्रन एंड बेनामीदार एट्सेट्रा। नंबर 7 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बियॉन्ड हिज मीन्स। नंबर 8 है मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। नंबर 9 एनी कंसेशन इन टैक्सेशन। नंबर 10 है चीटिंग। नंबर 11 है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एट्सेट्रा। जी दोस्तों, ये थी सेक्शन 9 जिसमें मैंने आपकी खिदमत में पेश की करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूड्स और कॉन्स्टिट्यूट व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्शंस। अब दोस्तों चलते हैं कि ऑल दी ऑफेंसेस अंडर दिस ऑर्डिनेंस आर नॉन बेलेबल। जी दोस्तों, ऑल दी ऑफेंसेस अंडर दिस ऑर्डिनेंस 1999 नैब ऑर्डिनेंस आर नॉन बेलेबल, ना काबिल ज़मानत है। जी दोस्तों, ये था आज का एक लेक्चर करप्शन पे टॉपिक की, जो मैंने कोशिश की आपको इसके लिटरल एटिमोलॉजिकल मीनिंग आपके सामने बयान करूं। फिर मैंने कोशिश की आपके सामने इसके व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मैनर्स ऑफ करप्शन, फिर इसको किस तरह कम किया जा सकता है, प्रिकॉशंस क्या हैं। फिर आपकी खिदमत में दो इसके जो इम्पोर्टेंट व्यूज़ हैं, दो स्कूल्स ऑफ थॉट वो पेश किए। फिर मैंने आपकी खिदमत में ये पेश किया कि जो NRO है वो क्या है। और लास्टली दोस्तों, आपके सामने मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि नैब का ऑर्डिनेंस 1999 का जो ऑर्डिनेंस है नैब का वो क्या है और इसके मुतालिक क्या कहता है। जी दोस्तों, लेक्चर ख़त्म करने से पहले एक ही बात है कि हमारे मुल्क में दोस्तों लॉज ना होना असल मसला नहीं है, बल्कि लॉज पे अमल दरामद ना होना, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मसला है। तो आइए दोस्तों, आज सब मिल के जो ताकत में हैं, जो इक़्तिदार में हैं और जो लोगों को ताकत देते हैं, जो लोगों को इक़्तिदार देते हैं, वोटर और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, जो मिल के एक वादा करें। और वो ये वादा है कि हर शख्स अपनी हद तक अपने आप को रूल ऑफ लॉ और अपने आप को अखलाकी और जो कानूनी पाबंदियां हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके तहत अपने आप को काम करें। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान करप्शन फ्री, तो अगर मैं कहना मुश्किल होगा, करप्शन जो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। आपको पता है दोस्तों कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनमें करप्शन बिल्कुल ज़ीरो नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो वहाँ के इदारों को ख़राब कर सके और वहाँ का जो नेशनल एक्सचेकर है उसको वो ख़त्म कर सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का मेरा जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी ज़िंदगी में, आपकी सोच में कोई ना कोई तब्दीली लेके आएगा। अगर आपको लगे कि ये वाकई बेनिफिशियल है तो मेरा चैनल हुमायूं एजुटेनमेंट TV को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।